tap the shoulder. Pag infant, tap the foot part. No? So, sa adult, sa tap. So, pag sa adult, checking the response, so tap the shoulder. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Hey, are you okay? So, the patient or the victim is unresponsive. No? Maski kung saan mo pagtawag sa iya, pag-tap sa shoulder, wag yun siya ning tingo. So, that's unresponsive. Okay? Next is S. So, shout for help. So, shouting for help, of course, gamito na to ato ang bystander. No? Asking for help sa ato ang bystander. So, kailangan we point out a specific person. Dili mo diretso, hey you, call 911. So, ang ending, ang ending anak, magtinulakay sila. So, ang ending, walay makatawag kay nagtinulakay naman. No? So, pointing a specific person. So, since naka-gray man mo tanan, unsaon man na pag-identify. True, kung unsa ihang gibit-bit, no? Nakahigot ba siya? Wala ba siya nakahigot? So, yung ana, para at least aware si bystander, ay, ako to. Naka-gray ko, pero nakahigot ko, so ako to. Ana. Okay? Kung naka-civilian, so, kana. Ang outfit ni ma'am, i-describe. Si ma'am na naka-blue, na naka-leggings, na naka-brown og shoes, please call ko 911. Para at least aware siya na ay, hala ako to. No? Then, after pointing a bystander, instruct po. No? Please go call 911. Then, after doing so, please come back to me. Para aware po ta na rescuer na nanawag jud ato ang bystander og help. Then, after ana is airway. So, how we will check airway sa ato ang victim? Position the head, naka-head tilt, chin lift. No? Then, ang elbow na to, rescuer or kita na caregiver, naka-lean sa ground or sa floor para dili tanan force naa sa ulo ni patient. No? So, yung na pag-position. Head tilt, chin lift, then observe or check for any obstruction sa mouth. No? Pag-check, okay, airway is clear, no obstruction, then proceed to B, no, breathing. What if naay obstruction? Pag-check sa airway, naay obstruction pero near part lang, so using your small finger, i-scrape out nato siya. Tanggalon ang nakabara. Okay? Pag-check, naay obstruction pero deeper. Nasa throat part. So, unsay buhaton? Dili pugson o tanggal. Kay ang instances, kung i-force nato siya o remove sa ang obstruction, ma-push deeper siya. Mas lalong mo sulod ang obstruction. Mas lalong magbara ang iyahang airway. Okay? So, check. Okay. Naay obstruction, pero near part, so scrape out. Naay obstruction, pero deeper part, then pasagdan. Okay? Dili pugson. Okay, assuming walay obstruction, no? So, we will proceed sa B, breathing. So, how we will check breathing using LLF? No, look, listen, feel. So, what we will look for the rise and fall sa chest, then listen for the sounds of breathing para madunggan nato. So, ang ears, i-position near sa mouth and nose ni victim or ni patient. Now, LLF, look for the rise and fall of the chest. Listen for the sound. Then F, feel for the air that comes out sa mouth and nose ni patient. How about the circulation? How to check circulation? Using your index finger and your middle finger. Palpate the carotid pulse. So, asa ang position sa carotid pulse? Throat. No, throat ni. Dili sa kilid. Natin ha ang carotid pulse. Na. Okay? So, since na-locate na nato, then, na-locate na nato yung carotid pulse, then, na-feel na po nato or na-check na po nato kung na-vibrating si patient, we will start counting at least 10 seconds. No, to confirm, nung naa ba siya pulse or naa ba siya breathing. Okay, count. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10.
So after counting, kung wala jud tay nakapa na pulse or wala po tay na feel or signs of breathing ni patient, then we will declare no pulse, no breathing patient. So we will start giving compression. Na? So how we will locate the compression site? Common is katong, di ba? Center of the nipple line. Mao man ang pinaka-common. Center of the nipple line, mao na to ang compression site. Or other way, navel, pusod ni victim or ni patient. Small finger, then your thumb. So mao na to ang compression site. Other way is the rib cage, no? Kanang bukog ni patient diya sa kilid. Nakapaon, no? Na pagkapaan na slide up, padulong sa chest part. When you feel bony part, that's the sternum. Sternum man na siya, no? Kanang bony diya sa bone na diya sa center, sa chest. Pag kapa nimo, pag palpate, okay, na-feel na po ang hard part, ang bony part. So that's the compression site, sternum. No? After confirming or after locating the compression site, so i-position na nato atong hand. Using our heel part of the hand, dili palm. So heel part of the hand, position diya sa inyong compression site. Na. Then support it with your non-dominant hand. And of course, kailangan si rescuer wala nakalingkod. Kaya kung maglingkod ta, maghatag og compression, ang pag-push ana sideways. Kailangan standing ana. Naka-kneel jud ka, nakaluhod. And then ang elbow guidelines, kailangan ng elbow naka-flex, no? Naka-straight na. So, start giving 30 compression. Observe ang patient. Dili kay maghatag og compression, tan-aw sabay no 1 2 3 4 5. No, wala man diha inyong patient. Observe always your patient kay basig in the middle na paghatag nato compression, ma-revive day yung patient, no? At least na-obserbara nato si patient. Okay? So, 30 compression. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 28, 29, 1. Then, after giving 30 compression, proceed sa 2 ventilation. So, head tilt, chin lift, pinch nose, then mouth to mouth resuscitation. So 1, 2. Then recheck, same gihapon, head tilt, chin lift, position your index finger and your middle finger sa carotid pulse. Check, recheck your patient. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. So no pulse, no breathing gihapon si patient. Continue again, number 2 cycle, 30 compression, 2 ventilation, recheck, then negative, continue, 3 cycle, 1, 30 compression, 2 ventilation, then recheck, patient revive, positive pulse, positive breathing, position the patient to recovery position. So what will be the recovery position? Right arm naka-raise, left arm support sa head, then ang left leg naka-bend. So ingon ani iyang position na. Then side lying position towards you. So support the shoulder and the knee. 1, 2, 3, side lying position patient. Okay? Reason nga nung naka-side lying si victim or si patient to facilitate vomiting. In case na gusto mo suka si victim or si patient, masuka, magawas niya. Kaya kung naka-flat position or naka-supine position lang ato ang victim or ato ang patient, then gusto siya magsuka, so unsa mahitabo sa iyang vomitus? Mo sulod. Ma-aspirate ang ato ang victim. Okay? So, side lying position to allow or to facilitate vomiting. Then, give comfort. No? Gentle
back rub ang likod ni patient. Okay, then rush it to the nearest hospital. Okay? Oh, what if si victim pag-check sa iyahang ABC, no obstruction, no breathing, pero naay pulse. So what will be our management? Breathing lang ang wala. Ang pulso naa. So unsa atong ihatag kay victim or kay patient? Hangin lang. Ha? Kung unsay wala kay victim or kay patient, mao lang po datong ihatag. So meaning, wala man siya breathing, so rescue breathing lang atong ihatag. Dili na ta maghatag og compression kay useless. Positive naman. Kaya guys, dapat thorough assessment para makahatag ta og appropriate management kay victim. Okay, so how to give rescue breath? So kung negative ang breathing, positive ang pulse, so 1:5, meaning 1 breath for 5 seconds. Okay? Then another na po, at least 12 breaths ta per minute makahatag ana kay victim. Okay? What if vice versa? Naay breathing, walay pulse. Compress. Yes, compression. No? Compression. So, ang compression is, ang hands-only compression nato is 100 to 120 per minute. So, mas taas-taas siya. Dili siya atong 30. Kay compression lang man ta, hands-only compression ang tawag ato. So, 100 to 120 chest compression atong ihatag per minute kay patient. Dili pud paspason. Dili pud hinay. Tama lang na per minute nakahatag ta og at least 100 to 120 chest compression. Okay? Same as well kung pag-check na to sa iyahang airway na ay obstruction. Pag naay obstruction, dili ta maghatag og ventilation. Kay nga naman, paghatag ventilation na ay obstruction, unsay nahitabo? Ning sulod. Diba? Kay gi-push man nato. So, dili ta maghatag og ventilation kung naa siya'y obstruction sa mouth. Instead, hands-only CPR lang gihapon. Okay? So, muna mga instances. Mga instances po, nga nung dili ta maka-head tilt chin lift sa to ang victim kung naay head or back injury. Dili na to na siya ma-head tilt chin lift. So, compression lang atong mahatag. Kay ang unsa man paghatag, di ba guidelines pag maghatag tag ventilation kailangan naka head tilt chin lift man. Purpose nga nung naka head tilt chin lift, pinch nose para ang air nato ang gihatag kay victim masulod jud sa iyahang lungs. Kay kung ang position sa head nakaingon ani pag buga og hangin asa padulong ang dili ra kutob. Dili mosulod sa lungs. Kuya, kung wala gipinch ang nose, ang hangin gawas lang pod sa ilong. So ato ang main purpose or main goal man is ang hangin ato ang gihatag mosulod sa lungs ni victim or ni patient. Naadyo kay nadunggan na sa kong student, hala ma'am, bugahan day na siya ma'am, abi na kong suyupon. Ano suyupon? Ventilation ganino. Ventilation meaning kita ang muhatag og hangin. Nganong huyupon man nato si patient? Kuhaan na noon nato siya hangin. Na, basig na ako din na ba, naulaw lang jud. So, i-blow jud na siya class. Dili na siya. Actually, pumunta na din na siya sa ulo. Kung taga. Okay? Usually siguro ma'am yung nalulunod ba? Sinusuyop yung water sa... Wala jud ginasuyop, ma'am. Blow jud na. Walay ginasuyop. Nalumos man na siya or wala nalumos, blow jud. Walay huyop. Oh, blow mo na. Oh, walay sigop di ay. Diba? Walay huyop. Now we know! Walay huyop na mahitabo. Blowing jud na siya. Kaya, For example, ma'am, vehicular accident, mm. naka-question ka sa patient, Mm. nakaingon siya nga kanang sakit ako ang liog. Mm. So, probably na ay Na-eye back or head Tapos, injury. habang nagahulat sa rescue, Mm. nawad-an og hininga, nawad-an og kanang Mm, allowed ka pulse. mag-CPR ana.
Kaya nagreklamo ba siya nga? Oh, mag-CPR. Hands only Dili CPR na lang siya ato ang maano. kuan. Dili lang nato siya head tilt. Okay. Compression lang. Pag once wala mabuntay hatag na management sa to ang patient na naging unconscious, wala pa siya pulse, walay breathing. So, pagka brain damage man siya. Mamatay po ang iyahang brain kay wala may ning circulate na dugo and oxygen sa iyahang brain. Maghatag jud, wala lang jud siya. Ma'am, kay nag-iingon man sila na, dili ihukon. Dili lihukon, meaning dili siya i-transfer. Sibog. Dili siya isibog. Kontahay, vehicular. Basta vehicular, kuan man jud na sila, race man jud na sila, or kuan naman jud na back and head injury man jud, basta vehicular. Pag ang position sa to ang victim pod nakaingon ana, dili pod nato siya pwede i-move. Kay ha? Hulat jud ta sa ato ang kuan. Kay ngano simultaneous man gud dapat ang pag-move ni victim. Dili jud na siya makuan. Dili jud siya lihukon kay pag once lihukon man gud basig na ay maigo na internal organ. Mahit. What if ang part nga nakuan sa yamis ang rib cage, ma'am? Ang rib cage continue lang gihapon tamang. Bisan og nadra ang may damage nga part. Continue lang gihapon ang CPR. Kaya pala karamihan sa vehicle accident, especially sa mga motor. Kung mga nakahiga sa parsandi, ang Digital gawin, Labi na pa oh. galaw. Dili pwede lihukon. Ulan din sila dito. Ulat jud kay simultaneous dapat na ay nagunit sa ilang head part, na ay nagunit sa center of the body, na po'y nagunit sa ilahang lower part. Simultaneous ang pag-move. Okay? So that's for adult. So next, baby. So same gihapon ang iyang principle no, DRS ABC for baby. Ganyan lang, ma'am. Wala na ako na